Pour saponifier de l'huile d'olive, il faut disposer d'une solution basique en milieu hydroalcoolique. On prépare un tel réactif en introduisant des pastilles d'hydroxyde de sodium dans un Erlenmeyer et en les dissolvant dans l'eau. Après quelques minutes d'agitation, les pastilles ont disparu. On peut ajouter l'alcool qui permet de solubiliser un peu d'huile dans la phase aqueuse. 20 ml d'huile d'olive sont mesurés avec une éprouvette. L'introduction dans le col latéral du ballon est facilitée par un entonnoir. On met d'abord l'huile, puis la solution basique, ce qui permet de rincer l'huile restée sur l'entonnoir, et un grain de pierre ponce pour réguler l'ébullition. L'huile surnage au-dessus de la phase hydroalcoolique, dans laquelle elle n'est que peu soluble. Avant de chauffer, il faut alimenter en eau le condenseur. Cette alimentation est effectuée par le bas de façon à le remplir intégralement. Tout est prêt. On peut commencer à chauffer, car à température ordinaire, la réaction serait extrêmement lente. Au bout de quelques minutes, le mélange réactionnel frémit. Puis il bout. Grâce au condenseur, l'ébullition s'effectue au reflux. Au bout de 45 minutes, on arrête le chauffage et on abaisse le chauffe-ballon. Le mélange réactionnel est maintenant homogène. L'huile a été entièrement saponifiée et les produits de leur réaction sont solubles dans le mélange eau-alcool. On a besoin d'un grand volume d'eau salée pour y verser le mélange réactionnel. Il se forme un solide blanc. C'est la phase de relargage. Les ions carboxylates formés lors de la saponification précipitent avec les ions Na+, de la solution d'eau salée. Comme la quantité de savon est importante, il faut bien agiter l'ensemble. On sépare le savon de la solution avec une filtration sous vide. On verse seulement le surnageant car une telle quantité de savon colmaterait le filtre. Le savon est rincé avec de l'eau froide. Cela permet d'éliminer une partie importante de l'excès d'hydroxyde de sodium qui se trouve emprisonné dans le savon. Si l'on met un peu de savon dans l'eau chaude et que l'on souffle de l'air avec une pipette, il se forme des bulles, ce qui confirme, grâce à cette propriété tensioactive, qu'on a effectivement préparé un savon. الحالة غادي نشوفو لا سابونيفيكاسيون، نشوفو ليكواسيون دو لا رياكسيون. لا سابونيفيكاسيون هي هيدروليز ديال تريغليسيريد. تريغليسيريد هو ثلاثي الجليسيريد، ثلاثة ديال الإستيرات. ها كما تتشوفو في لاشين كربونيك، ثلاثة ديال لي جروب اللي فيه. ما حتى عندنا ثلاثة ديال لي جروب استريك لابد من ثلاثة ديال جزيئات H2O باش يكون ستويكيومتريك. دونك غيعطينا الالكول، هذا الصيغة ديالو الالكول غير هو تيتسمى غليسيرول تري الكول زائد ثلاثة ديال لي اسيد كاربوكسيليك. المشكل ديال لا سابونيفيكاسيون هي تدار في الميليو بازيك. لو ميليو بازيك الا شفتو الاولانيه في الفلو، دونك نفس المتفاعل ديال لو تريغليسيريد فقط افيك اش او موان.
c'est de la soude, hydroxyde de sodium. Alors عندنا NaOH غادي يتفاعل مع لو تري glycéride. L'équation de la saponification d'un triglycéride au milieu basique دائما ثلاثة ديال لي زيستير ماشي بالماء دابا. لا سابونيفيكاسيون ماشي بالماء بار كونتر افيك اش او موان داك ان ا بلس نقدروا نحيدوه. دونك خصنا ثلاثة لان ثلاثة ديال لي رياكسيون ديال لي فونكسيون اس اللي كاينين تما. دونك خصنا ثلاثة ديال لي اش او موان هيدروكسيد دو صوديوم سوليسيون غادي يعطينا دونك غادي يعطينا الالكول اللي هو داك الجزء اللي صري فيه ثلاثة ديال لي او اش بلس ثلاثة ديال لي زيون كاربوكسيلات. هادوك اللي في الكاروات الحمرين كاملين هما هادوك اللي كاينين، ولكن خص يكون فيهم ثلاثة وفيهم واحد موان ايون كاربوكسيلات. هذا الموان هذا غادي يلصق مع داك ان ا بلس باش تولي محايدة. هذا كله هو تيتسمى كاربوكسيلات دو صوديوم، مثلا ايثانوات دو صوديوم، بروبانوات دو صوديوم اي انسويت سويت. هذا جسم صلب تيتكون هو اللي تيتسمى صابون، والسميه ديالو كما قلنا ايثانوات دو بوتاسيوم، بروبانوات دو بوتاسيوم، بروتانوات دو صوديوم، على حساب شنو درنا. دابا هنا درنا الصوديوم اللي درنا هنايا. مميزات هذا التحول لي بروبريتي. دونك سي اون رياكسيون لونت بحال الاسترا بحال الهيدروليز ليستريفيكاسيون قلت افيك لاسيد. دونك هنا غادي نستعملوها مونتاج اف ار فلو بور اكسيليري لاكسيون. اذا من بين لي كيسيون اللي غتطرح لكم اكوا سير لو شوفاج ا فلو. الشوفاج فيه الشوفاج نيت اذا تسريع لا رياكسيون، وفلو هو استرجاع. نشوفوا دابا كيسكو سافي دير لا سابونيفيكاسيون. سي دونك اون اوتر كاركتيرستيك سي لا سابونيفيكاسيون اي اون رياكسيون توتال. دونك هي لونت اي توتال. دونك بالتالي غادي نكتبوها بيك ان سول فليش. دونك لي تريغليسيريد اللي هو ثلاثي الاسترا فيه ثلاثة ديال لي زيستير، نزيدو ليه ثلاثة ان او اش. ملحوظة راه نقدروا نزيدو حتى كا او اش. لا فليش واحد غتعطينا لو غليسيرول اللي هو الصيغة ديال الالكول، وثلاثة ديال كاربوكسيلات دو صوديوم اللي هو لو صافون. هنايا واحد الملحوظة، نقدروا نستعملو عوض هيدروكسيد الصوديوم نقدروا نستعملو كا او اش عوض ان او اش. المشكل الفرق بيناتهم اذا استعملنا ان او اش سيعطينا صابون صلب حجرة، الا استعملنا كا او اش سيعطينا صابون مو ليكيد. هذا هو الفرق بيناتهم. السابونيفيكاسيون هو التصبون. يمكن لنا نستعملو الاستير، غير هنا في هذا الفيديو استعملنا ثلاثي الاستير. دائما الناتج ديالو نفس الصيغه، هي غادي نحصلوا على الايون ديال الكربوكسيلات، نزيدوا ليه داك العنصر ديال كا بلس ولا ديال الصوديوم تيولي الصابون. هذا هو الفرق بيناتهم. ميرسي دو فوتر اتونسيون، ومره اخرى ان شاء الله.